तो हाय हेलो नमस्कार। जीरो बारह टका तो आज फ्रेश ब्लॉग को वेलकम। तो आज तो स्टार्ट होची पूरा हमर पदासाई स्टेशन पाखरु। तो ଏବେ ଲବି ବସିଂ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି ତ ମୋତେ ଆସିକି ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ବି ଟାଙ୍କି ବି ମୋର କାଲି ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା ଅଫିସ ଗଲା ବେଳକୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇ ଦେଖୁନ୍ ଟାଙ୍କି ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଧରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ କଲିନି, 1100 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ୍ କଲି 12 ଲିଟର ଟାଙ୍କି। तो ये आम देखुं लेवल क्रॉसिंग पाखे मुझे अलरेडी लेवल क्रॉसिंग पड़ी से 5 मिनट मोर वेस्ट हम। तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा चलो। तबे फाइनली आसी पहुँची गली आमर ऑफिस रे। तो ये आमर गाड़ी पार्क हो गला आमर सेठी पूरा वर्कशॉप पूरा भर्ती गाड़ी अच्छी देखिया आगू जाकि जना पूरा गाड़ी कौन एत फुल। हाँ चल भर जावा आ वेट करवानी और टाइम भी होगा लेट हो 10 मिनट लेट। आमर जो जाए ये गुरा सब आसिक नापी ठिया जाइए। ये गोटे टाइगर गाड़ीटा बढ़िया कलरटा थुआई बढ़िया लगे कलरटा आसिल तो फाइनली अभी चैम्बर को आसीगली। जो प्राइमरी काम था मुझे डाटा दे दिए कौन 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 एक्सपेंसेस कौन आसी कौन रिसिप्ट कौन पेमेंट सब प्राइमरी डाटा दे देला परे तापर मैं जाइली जस्ट आमर ये पानी आने बोतल आनिक थोई देछि मो पानी एठी रहइबो। और छोट बोतलटा काली आन नथिली जेतु बैग माने नि आसली। तापर देखंतु आज गोटे माने पांपड़ गोटे आनिछि जोटा कि आमर अकाउंट्स रो आयुष पई आ मो पई दुजण पई हे देखंतु এই ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଖାଇଥିବେ ପଞ୍ଜାବୀ ପାପଡ଼। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଛି କଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଚାମ୍ବରଟା ଏବେ ମାନେ କଣ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୋଛା ପୋଛି ମରାମରି ମାରିବେ। ଅଛୁ ବାହାରେ ବସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖି ନଥିଲା ଚିରା ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ମାଗିକି। तो ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 11:20। तो एपर्यंत बेसी भी आज काम नहीं कहू गले चलो। तो मोर गोटे कम था कम सारिकी बस माने मोबाइल देखा कथा कौन कर आज ड्यूटी जहाँ से करवा कथा पूरा फांका फांका। चाह पी था इच्छा होता कि चाह पन तो दिया मैडम को कहले आदेवे चाह आज तो फांका फांका अच्छे देखु पूरा फांका देखुन तो कार गोटे लगी आमर एडभाइजर सब अच्छा बसीचु चैम्बर रे। चाह टिके जदि हो जाता माड़टा टिके भल लगता। चलो देखा कहवा चाह आने पीदवा। तो ये चाह जाकि नहीं आसली माइंड टा फ्रेश लगे चाह टे पीले कारण चाह ही जीवन। चाह मत जिते दौर दिन सारा मुझे पीऊथी भल भी अच्छे टेस्ट कौन करिया भाई टे रिफ्रेशमेंट टे दरकार है चाह। एबे गोटे टाइम आ गोटे टाइम पिया लंच खाई सारा माने 3टा ना 4टा बेलू आ गोटे चाह पिया टोटाल मुझे 2 थर पी ऑफिस रे। तो टाइम इज ऑलमोस्ट हो गला लंच टाइम। लंच पैसा जो सर्विस कस्टमर आसते भी पैसा ऑलरेडी दिया हो गला। तो एबे जिबा लंच करवा ऊपर को मोर अकाउंट सेक्शन को जीवा देखिया कौन हो। चलो लेट्स आज जहाँ आई लंच रे कौन आछे आपन देखिए। आज आछे भात डाली ना डालमा आउ कलरा आलू भजा बोधे मुझे जानी एटा देखिए जानवे। तापर मुझे पांपड़ किनिक आने जोटा कि आयुष को देवी और मुझे खाइबी। चलो कौन आप देखु लंच रे कौन आछे आम ऊपर नहीं जावा लंच बॉक्स नहीं खाइबा। तो लंच रे मु भात कलरा भजा गोटे पांपड़ किनी खाइला बेले लंच टाइम में देखई पार नी। तो एबे सेटा भात डाली कलरा आलू भजा आउ पांपड़ थिला।
तो एतिकी थिले लंच रे आ एबे हेलानी टाइम ऑलरेडी 3टा सॉरी 5टा 9 हे गलानी तो एबे बेसी भी गाड़ी आसीनी देखिबा आगु कोन अछि गोटे काम अछि किछ पेमेंट अछि किछ अच्छी रिसीट भी 6टा हेलानी पेमेंट हेलानी 9टा तो देखिबा नेक्स्ट तापर कोन होछि तो वीडियो रे जोड़ी रुहतु आगु चलंतु देखिबे कोन होछि चलो जी बाहर बुली आसिया चलो बाहर बुलिक आसिया बजार टिके ଯିବା এইটা হচ্ছে কামরে বাটে বাহার দোকান ফোকান দিয়া ଟିକେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଆଜି ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷାଟା ପୁରା ହେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ସେ ଦୋକାନରେ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାସ୍ ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ମାନେ ଫୋନ ପେ ହବନି କ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଏପଟ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ଚାଲ ଯିବା ଏପଟ ସାଇଡ ଦୋକାନ ଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଜାଗା ହେଲା ସବୁଠୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିନି ବେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୋକାନ ଯିବା ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି କଣ ରଖିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପାଖରେ କଣ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିଆ ହଉଛି ସାଧା ପାନ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ସାଧା ପାନ ଖିଆ ହେଲା ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ବଢିଆ ଯାଉଛି ୱାଟରଫଲ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଏବେ ଆମର ସାଧା ପାନ ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଧା ପାନ ଖିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବନେଇଥିଲା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବେଶୀ ଗାଡି ନାହିଁ ତଥାପି ଅଛି ଲୋକଟା ଗୋଟେ BMW ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାନ ଖିଆ ବି ସରିଗଲା ପାନ ଖାଉଛି ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଡଭାଇଜର ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଗାଡି ନାହିଁ ତାପରେ ବାବୁ ଇଏ କରିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଗାଡିଆର ନାହିଁ 3ଟା ପେମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବାର ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ନେଲେ ଭାଇ କ୍ଲିୟର ମୋର ଡାଟାଟା ଯାଆନ୍ତା ପଛରେ ଆସିବ କ୍ୟାସ୍ ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବ କହିବ ମତେ ଦିଅ ଭାରି ଫାଲତୁ କାମ ନୁହଁ ଭାଇ ତମର ତ ବିଲ୍ ହେଲା ଆସିବ ପଇସା ନେଇକି ଯିବ ଫାଲତୁ କାମର ଚାଲ ଯିବା ତ ଦେଖିବା ଖୋଜିବା ସେ କୋଉଠି କଣ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ନେବେ କି ନାହିଁ ଖତମ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗାଈକୁ ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯିବା ତାପରେ चलो लेट्स गो ମୋ ଗାଡି କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନା ଥିଲା ଏବେ ଆଜି ଯାହା ବର୍ଷା ହେଇନି ଭାଇ ବର୍ଷା ନହେବା ଦରକାର କାଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ହବ କି ନା ମୁଁ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ହିଁ ହୁଏନି ଚାଲ ଯିବା ତାପରେ ଗଲେ ବି ମାନେ ମାନେ କେତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମାନେ ଭାଇ ପଇସା ପାଇଁ କୁछ ବି करना पड़ेगा ମାନେ ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ସକାଳ 6ରୁ 6:30 7ଟାରୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ ତାପରେ ଆସିବ ଅଫିସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ 10ରୁ 7 ତାପରେ ପୁଣି ଯିବ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ଘରେ ଘଣ୍ଟାଏ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ କି ନାହିଁ ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ ଥକା ଲାଗିବ ଶୋଇବ ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର ଏମ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଅପଲୋड ହବ ଯାହା ବି ହଉ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ କଷ୍ଟ କର ଯାହା ବି ହବ ଭଗବାନ ବୁଝି ନେବେ ଚାଲ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ପଳେଇ ଆସିଲି ପିଲାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦେଖା